Allahu la ilaha illa. Kalau kita mengucap Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, sesering mungkin, sedawam mungkin, serutin mungkin, maka Allah akan memberi perlindungan untuk kita, perlindungan terbaik, penjagaan-penjagaan terbaik, dan Allah pasti akan menghindarkan kita dari segala madarat, mara bahaya yang bisa jadi mencelakakan hidup kita. Baca doa ini, mari amalkan, mari sebarluaskan. Barakallahu fikum. Illa bi'idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم